na men nan zabtab na weler taba nyenda lapton yete zubedo lakini kima kalam pa zubede kuma yalla zubedo nabiyan pakide kuma yalla zubedo nabiyan parba na kamba bayi mut pakide mo bari taba la gadi taba tini kima handore alora me la yam kitakani yappa gad kem namba ti kem namba gad yappa ti buda la mun gataba mabil kabe makahan kabe faya ma yembur bala I hamman wotonde nema ni henda be bo ya bilfu ni kema lora poro wennam na mun ga zama wa gille ti se asida yam yo deuxième sataba nema wenge lay bange ya ni kema kamba ti yam nen ninga atara nema tananga tan nema o atara nam takata namu atara arze ta bata arze apatara arze ko nen ninga hanna yira yam ro ma man galande ba ko nga yen na yi yam gilla faket la geze sataba nemni sin da zin bodu wannan tun ni ke maki da fama wel zaka la bawzi ngin to me wala eta don vuim ne paraba bila bahban batu yala jehi pabam la hanken na so da zuturu na runda yala adam bi panwa ad rom to wannan panware to ki roma ti roma to kabe wannan mazo e polwa to ki roma la kanam tembe kan wallahi ni zarata zara pisi mbekande kama bike tumbe location ta nampa songe ko arzeka ya fitna ka parzeki ko nengo ya moshib ka parzeki on tenda mobile on tenda zarase on ko procède ba to gay pombe la kenne mobila il faut ma big menga lat munya menga ndi kibsa dara ho wa la yidi bila bura wallahi panam pan tongi roma tu wen hanan do men saya rom suka wende ya wende am so ba wende mam ya boy la etu fula rom let mam la rom tete to wenda muniga ya so let tum so ba mam bangati mam bidmam la mam boda fo yam so ba wende ti yurbu don tok mam aya kifro aya ninkuru aya yoru aya da nyuru ahaya so fa kep ta han tok mama rom man mama rom fa bu tok so ba Ori ya munafika ahan tok rom wallahi wannan zai kida lam da mana duni la to ne ki habu kai duni kai fa ya la ya so ba wende la yi so won ko to ya so ba ta ya naba ta ya ka kenga ta tara daula ta ya bangda ahawa mama rom da fa bu wa kala ba la wannan me tin ne wuro me saka ya ne ni sun to ko do ma jil fa biya model bo ya ne ni sun fa wa bi la wa ro man ba habam na ma buyi me model bo ha ke ti mina wa yitama na yitama wena wa halam wena ba jiri da kuruma wena handa ga yi tan ay manam amana rilla ni kema kamla yanse modarin gari tabar mimi ti la gada taba modarin gari taba songe taba ni kema manala handa tatuto tine ba gomda ni kema tirlum handa tatuto tine ba gomda ton datta meti ami ko bulgi ne ba to bangi ti bunyi ka polo wal bom poka abadan hamba bunyi ba bunyi ha on tizo en kollenya ya so ambiga bunyi bi ha yi furus ya ruitize la yam ne ma hawa ya kollenya kazile wena ba nere donc c'est ce que les garibes ouais il dit que le médicament pour l'argent là l'argent ça gâte le monde son propre père. L'homme préfère aujourd'hui le propriétaire de l'argent, la personne qui peut lui faire avoir l'argent, que sa mère qui lui a mis au monde. L'homme préfère aujourd'hui la personne qui peut lui faire gagner l'argent, même si c'était mal, que son propre père ou son propre frère, même mère, même père. L'argent. Il nous faut connaître qu'est-ce que l'argent. Et on va revenir là-bas. Mais comme il y a deux sortes de l'argent, il y a l'argent qui peut être satanique, qui peut te conduire à l'enfer. Il y a l'argent que les Arabes appellent ni'ama. Ça c'est un bonheur qui peut t'amener au paradis. On va peut-être détailler et faire une prière pour que nous gagnions l'argent. Et comment avoir cet argent? Je vais donner un médicament pour ça, surtout les bons jeunes qui sont à côté de nous ici aujourd'hui.
Et deuxièmement, ce que je vais tirer, c'est l'unicité de la Oumma islamique. Pourquoi la Oumma islamique même seulement? L'unicité nationale. C'est très important pour nous. Parce que si on parle de ça et de ça, c'est vrai. Mais l'unicité nationale, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tant qu'il n'y a pas l'unicité nationale, il n'y aura pas un dialogue. Il n'y aura pas de dialogue commun. Il n'y aura pas d'entente. Et s'il n'y a pas l'entente, il y aura la guerre. Et là où il y a la guerre, même le Dieu que toi tu aimes, tu ne pourras pas l'adorer. Ok. L'église ne va pas sonner sa cloche et la mosquée ne va pas appeler, le musée ne va pas appeler. Rilla mamuna leptire. Mabisi. Et de gane taba. La fataba. La momo taba. La diak ton meaning siwa. Yawa ro mix oba. Yawa chrétien. Yawa more. Et diak yin diatina bi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Azinda Madina. Chrétien manda bébé. Nabiam da pa mapanga. Parfini ba manda tapanga to ba arme wa metapanga. Ba manda domindi. Même un jour vérifier l'histoire. Le prophète n'a jamais dit qui est maintenant les chrétiens parce que nous les dominons. Non, jamais. Chasser les juifs de la Mecque parce que nous les dominons. Non. Retirer leurs cours ou leurs femmes parce que nous les dominons. Non. Retirer leurs biens. Non, le prophète ne l'a jamais fait. Non. Ni les animistes qui vivaient là avec lui. Non. Le prophète a fait quoi? Il a été un prophète de dialogue. Non. Il était un prophète d'amour, d'amour des prochains. C'était un prophète qui acceptait la différence puisqu'il vivait avec tout ceci dans une ville, une seule ville avec lui, qui avait même leur liberté de culte. Et chacun priait sur lui. Burkinabé, aimons-nous et attrapez-nous. Moi, je peux mourir demain. Mais cette parole, il ne faut pas que ça va mourir. Ne laissez jamais ça mourir. C'est ce qui fait la valeur de notre pays. Respectez-vous. Respectez-nous. Chacun n'a qu'à respecter son prochain. Quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa voix. En nos termes, nous suffit. On dit, ce n'est pas à nous de juger tout un chacun. Ce n'est pas à nous de juger les autres. Notre devoir, c'est de s'aimer mutuellement et de se respecter. Mais le jugement appartient à Dieu seul et l'Éternel, qui décide comme il veut. Le plus grand malfaiteur, si Dieu le veut, il l'amène au paradis. Le plus grand imam du monde, si Dieu décide, il l'amène à l'enfer. Oui. Donc pourquoi nous allons nous haïr? C'est dans le respect. Toi les labés qui est dans ton église, toi les protestants qui est dans ton église, toi les musulmans qui est dans ta mosquée. Si tu as besoin d'agrandir ta religion, ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par la violence. Non. Ce n'est pas par les injures. Fais la promotion de la religion que tu es dedans. Et tu pourras convaincre le prochain, il va embrasser ta religion. Et c'est ce que le prophète a fait. On dit qu'il a fait la guerre sainte. Oui, c'est ce que vous avez entendu. Mais comment? Le prophète n'a jamais fait une guerre sainte. Il a fait quelque chose qu'on appelle légitime de défense. On a changé le prophète à la Mecque, sa ville natale. Il pouvait refuser, il pouvait rebeller. Le sang allait verser. Mais pour éviter le sang, il quittait son propre village, sa propre ville. Il quittait ses parents, ses cousins, ses oncles, son domicile pour éviter les troubles. Simplement pour éviter les troubles. Il a conseillé tous ses disciples, après que Dieu les a ordonné, de quitter la Mecque. Il part à Médine pour la paix. On le résout là-bas de menaces pour rentrer lutter, exterminer tous les musulmans. Mais ça quand même. Quand même, ce n'est pas les musulmans, mais même vous les chrétiens aujourd'hui, si on vient dans votre mosquée aujourd'hui, on vous chasse, vous partez là-bas, on vous chasse, vous cherchez un autre point, on vient, mais quand même, Jésus n'a jamais dit de se laisser tuer. Non. Il n'a jamais dit de se laisser tuer. Quand même, il a dit si on donne gifle ici, là. Dans l'autre, là aussi, on va gifler. Non. Mais quand même, ce n'est pas un vaurien ou bien un qui ne connaît rien. Pour lui-même. Donc, vous voyez? Donc, il était obligé
de se défendre, il n'a pas fait les mal. Si c'était un guerrier là, qui attaquait pour l'islam là, mais pour que les chrétiens vivent avec lui, ils allaient les égorger. Non. À Médine, il y avait des juifs qui étaient avec lui là-bas. Non. Pour un des temps, par exemple, qui a un temps, il n'y a pas sous nous aussi là. Non. Non, la case à roi, à la case des chrétiens, à la case des juifs, à la case des néros, migrants. Il y a never ni hal makna buaya ndigum tenga watumbi tiya burum ya nan du sta habam nan sude tenganki il a son honneur aussi il a son honneur il a son honneur non c'est pour montrer que le prophète n'a jamais fait la guerre il n'a jamais été contre les non-musulmans s'il était contre les non-musulmans qui étaient à la Mecque ils allaient les exterminer mais les ennemis de l'islam essaient d'expliquer ça autrement. Ou ceux qui aiment l'islam mais ne comprennent rien, expliquent ça autrement. Je dis malheureux pour vous. Moi, la garde et de moyen bas. Hakika Burkina Faso ya nema, ne henzeme taba, mena kelem pa henzeme taba. Donc na ko ligida team. La dia Muhammad doa bilibli, pikar sambe de wopi de dosa. La lire team ya ani la rikla la hzia ko hunugo. Ya Muhammad ko lire team. Les jeunes, l'argent, c'est qui veut l'argent. Mampalo to ayo rezia ko hunugo de rezia ka zekal. Ceux qui veulent l'argent, je n'oblige pas à soulever sa veste, ne pas là. Mais ceux qui veulent soulever vos doigts, après mon départ, tu dis, ah, si je savais, j'ai vu un tel est devenu milliardaire là, wallahi. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3. Deuxième 3. Troisième 3. 4. 5, 6. C'est sérieux, hein? Deuxième 6. Ligirati mahanangul sabe gulsi. Ligirati malama mahanang ko Abraham ti sheke team sobre sheke ligi team. Ndata biawa. Ampera ligi team. Ligirati ni mam tare nan ko yambo. Nyamiya yam wina mazo ya porwa. Nyamma wani yam baba wa. Wallahi wa wa bila zabtu wina mna ko yam himbo dunila ko himbo Allah. Aha. Yamia patron ninguze de papa mbahi bawa ne mama pa fara marvini yalta ya. Kengi patron ko ngaza kan to nja zada mawazab ningira da mobile mi ngom ko mawa. Ne ning maru wa climatise de la me. On wore ta mawa hambola har service mawa hamba kema karbe to men dare. Ko yalam zala ma no ma ne bawa zalam fona po ne bantu impana yibumi. Allahu akbar. Adam biga pape hanawa amawane ba bate ni kuda wena na loya bang tunika amawane ba wo nyinga nto tala ninga buma tansuka laki tunika yen wena paninga yan ngom do ya kimsa hawata ya wizo ze okotize la tuze ta tuze na se na man ba me ngambo ti show bi ba show la yimbo na nando cheikh da bi nyuna ma labso tinina ninga ba hanzi wana patar kibirumi ama wana mpatar kibisa fu me ngana yilre komba mbeza ka po komba na papa mtigre tede la yam na lobta ba to nyurama wallahi nyam nim ni sina lobta tu so nunu tu so wena la sanda futa yam nim ni sina ma na boton la ira abima na ma habiller pour servir ne ni tarba tab na il va tous les habiller. Et la pauvre maman veut seulement ce qu'on appelle voilà l'ankana n'a pas mis qui ataba suka kabi nyamba nenni handikari la modode ba ta patare ninki ma ko yanya no pesa na loeza ka no tataba me yato nike zuze zaka po munna pa min didara ti kamba me pa min kidma wala komba futa ne manamba futa ne yam nem ni sendikiri lanto nyura ma wallahi feti yunda hanan ngiligi yeke ñam na mikti yam payimri Allahu akbar naam e payiti yamre de naam duni la hade payiti yamre naam nina ni hanna abiya posar ba hambe kawa wallahi nan ta 45000 naam la han toyi la tumma tera ta 45000 ma ambe kibsa be se kanu
Pour que mes modèles la toi tu en dame bon pour une beauté chérie regarde mon doigt. Non. Toi tu as quoi ta ken pila ta pourra un lisli wada la being en nam heneba. Je vais changer ton portable. Tu as changé pour ton papa? Tu as changé pour ton papa? Ta moto là, non, ne t'en fais pas. Même si je te fais pas, je te paye pas une voiture, la moto quand même je vais changer. Oui, oui. Il faut passer me voir. Tu prends 50 000 avec l'autre là. Non. Tu es con. Pour travailler pour ça, là, là, le petit qui est bon. On met des banamba, des manamba. La winzo, petit qui est un amant, tu es bon là. Non. Pour te mais pas qu'on est un site, il y a kiffré. On court ou son man fait cap. Tu es un site pour Hamburg, nam ou pam dame. Hamburg, tu dois pam dame. Pour bon banger, il faut pam dame. Tu faut Hamburg, on va voir. When panning and net who are damn man at Bayandi. Now, when panning as a when panning and net who are a maneba when I'm panning the Sobayan. I don't tend to know un pardon for years. Prenons conscience et revenons derrière. Dieu nous dépara le bon comportement. L'islam ne se limite pas seulement Allah Akbar, Allah Akbar. Si vous regardez, non à la violence religieuse et à l'impolitesse religieuse. Non. Et non à l'impolitesse religieuse. Non. Tu vois, un chrétien, tu commences à l'insulter, ça c'est une impolitesse religieuse. Est-ce que c'est à toi de le juger? Tu vois, un autre musulman comme toi, tu commences à lui dire que leur voix la même, leur manière de faire la même. Non, l'islam c'est une religion de bon comportement. Non. رب العالمين الحمد لله رب العالمين ونريغدينا ونا يالوني كمالا يابا ام يام يحب لا يهوتون على كنتم دي ياتون بويا اتون نعم ريلا بومها وبامبامبا نعم ياتون من لا باميا نعم الديلا من كيتون وتزين كاوتون دي نعم يا سيتي لي لان مبيرا يا تيلا تدواو نعم لا لي روما من لي يبي ياسا نعم إن شاء الله نتفارق عنيا كربيغا من دعاء مها تباهي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تدعنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بحرمة لا إله إلا الله وبفضل لا إله إلا الله وبعز لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله سواء أنتم كنتم لمتنين ونربون فعنزك نور وكان بويا فزنورا يا الله يا ذنوب لبكم ذنوبا يا فسبكم سامي يا الله يا فرفا ذنوب رمبا يا الله سواء أن ذنوب يا يب فما نكتو لك سنبابا مانا يا فجل فنبادو يا الله 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 لك يفوز سنير سبا وين الكتم تلوك بروموسيون يا الله يا كم نسبو كنتم نتورا يا الله اللي يا بنغبر بلوك بنغرا يا الله تراتون بونينغ توم نبارك يا الله نم بابا ما تون مبلوك توم سيا بارك توم يا الله سبا وين ويسهم بكان تفتر كان ميا بوكم ويا كان وين لكم سيدبا يا الله سيدبا هم بام يا بام سيدبا ليه يا بارك سيدبا يا الله يا الله يا الله يا الله إن نينسهم بكوا فتر لا في وين لوكا لا في تفول لا في كوتا يا الله إن نين فتر روهم يا وين
وين لك رغما يا الله يا الله يا الله جنن بهي يا سنين نين يا كوميرس وين نين كوميرس بارك يا الله نين من بتر تيكري يا الله نين يا بهمية تي قبل يا الله وين يسا قبل وين بان حقيق بغا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وين حقيقة يا تونتنا سنغاي لا في ولا تونهم تنسيغتاب كان ترمان دوسا يا الله وين كلن غنتن لا في يا الله بعد زمان لا في يا الله وين لف نبي ام كهنا لورما يا الله لفتن توم نم تسكو ولا تسبس لا ناس لورما يا الله لا نبي ام نم تسكو ولا تسبس لا ناس لورما يا الله لا تنتوم بكو بستنبي لا تاب لورما يا الله لا أولو الفضل بسلا نوى لهرم يا الله لا أولو العظم بمبب نوى لهرم يا الله لا إمام المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب لهرم يا الله يا الله لفمن لهرم يا الله يا الله يا الله ومن زمان تورسوا بريزدوا ما نقولهم يا الله أغوفرنما وجل ما نقولهم يا الله مناب ما نقولهم يا الله نكوزين بجل ما نقولهم يا الله قد زمان كم جل يا الله قد زمان كم جل يا الله قد زمان كم جل يا الله أيام ربهم ما نقولهم يا الله أبل هلام بهم ما نقولهم يا الله لا يوم كتب فايل هلام يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق